Usa ka animal shelter sa Davao City ang gipasiradaan sa Davao City Health Office. Gumikan kuno sa reklamo sa silingan nga isog nga baho ang hatod niini. Nagpadagan sa maong animal shelter miapila og konsiderasyon sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Kini si Axel, usa ka aspin nga iro gikan Davao City. Malisan na kini og lakaw, human maligsan og sakyanan sa Dakudaw, Davao City. Apan karon, ing-ani nakahimsog si Axel. Naayon ang iyang mga samad og makadagandagan usab kini susama sa ubang iro pinaagi sa iyang wheelchair. Usa lang si Axel sa gatusan ka iro nga hatagan og ikaduhang kinabuhi, human ma-rescue sa Happy Animals Club sa Davao City. Among ginabuhat diri is mag-rescue. Then, pagkahuman sa rescue is mag-rehabilitate, magtambal mi sa ila, magpakaon og daghan. Hantod sa maging healthy sila, and then after kung healthy na sila, kay amo na silang ikapon og lagit. Then kung makapon na sila, pwede na pangitaan na mo sila family na i-love din sila forever. Apan kining tanan, posible nga mawala. Human giisuhan og closure order sa City Health Office niya tung October 13. Gani miani og nagkadayang reaksyon ang post sa tag-iya nga si Ken Amante nga miapila og tabang sa publiko. We have rescued hundreds of animals. We were able to rehabilitate many of them, and a lot of them have been adopted into good homes. Ang gitudlong hinungdan, ang reklamo kuno sa usa ka silingan tungod sa isog nga baho gikan sa maong shelter. Gikan daduhan na ang gate sa maong animal shelter o gipaskilan og poster kung asa nakabutang ang detalye sa closure order. Kana sir, bawal na mi mag-rescue. Kana number pinakasakta part dila na mi pwede maka-rescue. Karon kay grabe daghan jud kay mig rescue request. Na kagabi actually na nabanggaan pero dili mi kalihok kay bawal. Then dili pud may makapangitag family, di mi ka adoptions. Gisulayan sa GMA Regional TV nga makahinabi ang reklamante apan sarado ang balay niini. Sumala sa ubang silingan sa maong shelter. Aduna sila masimhot nga kusog nga baho gikan sa animal shelter. Ilabi na kumukusog ang ulan. Sometimes nadyo emoy samot nagkanang ting-ulan or init. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV kang City Health Office OIC Dr. Thomas Ababon, nagdubili na kini nga muhatag og pahayag kalabot sa ilang gi-issue nga closure order. Wala, no comment sa Jugor. Pero ano lang sir, bali kita ba to ang nag-issue? Wala sa ko'y comment kay Mga kanusa kata makahatag sir. basig ugma or unyang hapon later mangita magbulat pa ko sa kwan. Pero so far sir, may mga meetings na ba to sir? Yeah. Nagdumili usab nga mohatag og pahayag ang City Veterinary Office. Gikabalakan karon sa maong animal shelter ang posible nga pagpaundang sa ilang operasyon ug ang posibilidad nga maadto sa dog impound ang ilang giatiman nga mga iro ug pamatyon. Then gitagaan mig letter siya, ma'am, kana kung maabot ni siya sa pinaka high officer is kana wala mi choice kundi confiscate tanan inyong hayop dire then idala sa dog pound. Kung sa dog pound sila like sir kay 72 hours biya patsun dayon sila. Kung dili nimo sila maklaim tanan, patsun sa digto kung malapas og 72 hours. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. At home with GMA Regional TV.